Makita sa mga bata ang kahinam-hinam sa pagsugod sa klase. Makauban na sab nila sa napulo ka bulan ang gimahal nga magtutudlo. Sa barangay Tungaw, Butuan City, kinahanglan pa musakay og motorsiklo gikan sa sentro sa barangay aron maabot ang gamayng eskwelahan nga gitudluan ni Jocelyn Alampayan sa kindergarten. Third teacher lang with honorarium of 3,000 a month with one session only. Sa 3,000 pesos nga honorarium matag bulan, abli ang mga bukton nga gigakos ni Jocelyn ang propesyon sa pagtudlo. Sa akong kahimtang, paiguon na lang unsahay magtapal-tapal pagani sa mga bayro nun. Sa mga estudyante. Tuig 2006 pa ni pasar sa Teachers Board exam si Jocelyn. Usa lang siya karon sa gatosan kung dili man libuan ka volunteer teachers nga naglaom mahimong permanent. Local school po na ng locally funded nga mga teachers while waiting for the items to be given to the region. Unya ang region na po ni mo ay mobahin-bahin nga to sa mga division offices. Dili gyud nato mahatag tanan kung unsa ang ipangayo sa mga eskwelahan. Sila ang mga magtutudlo nga gipunduhan sa barangay o kung dili man sa lokal nga panggamhanan, gipaigo ang gamay nga madawat kada bulan. Pangandoy bali nga makashare ko sa akong knowledge sa mga kabataan. Labi na gid diri sa among dapit nga sa danapa gusto na ko sila nga tabangan. Desidido si Jocelyn nga ipadayon ang propesyon sa komunidad. Gamay man ang kita nga murag wala nakita sa kadaghanan ug bisan pa sa ubang nangatungdanan. Wala na siya midayo pa og laing lugar. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.